Nung ano ko, tayo dumaan man. Kasi itong side na to wala, baka tabon din sa kabila. Sige. Op. Motorin ko tumbakan. Ayan o. Yes eh. Oh, ayan o. Lexa. Tignis lang. Kaya kailangan matanggal to. Kasi na ano yun. Nagagalaw niya. Kailangan lang maalis to. Kaya nga. Ayan na yun o. Ayan na. Wait Hindi pilit yan lumabas yun o. Wait lang, Lexa. Wait lang. Stay. Lexa. Oo, yan. Oh. Yan. Wait, Lexa. Oo, sirain mo. Op. Ayan na eh, oh. Malapit na, Lexa. Go. Wait lang. Ayaw mo yan, konti na lang. Sige. Go. Kaya mo yan. Wait. Tabi mo na. Press ka muna konti. Ayan. Sige. Kailangan Alexa. Ay, ipit yung kalahati. Ipit. Lapit na. Go. Konti na lang. Go. Eto na, oh. Go. Kaya, konti na lang. Kaya mo yan. Go. Lexa. Yes. Lexa! Konti na lang, Alexa. Konti na lang. Sabi na. Labas na. Ayos na. Sabi na. Kulit. Yes. Puta na. Nom. Wait. Come. Nom. Ipit. Ipit na ipit. Wala, may sugat siya. Ayan o, puro sugat. Pakso sa likod o. Ayan o, hawak. Oo, kasi sabit-sabit yan eh, oh. Tali. Oo. Ipit siya yung kulungan. Tiyempo, may kaparasong butas dun sa ano, sa loob. Utay na nga. Oh, lambot eh, oh.